الله نبي الهدى صل عليه لا تنساني
آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله، وعلى آلكم وأصحابكم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حمدا للذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. نحمدك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم، ونشكرك على جميع نعمك ما علمناه منها وما لم نعلم. وعلى كل حال اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحزابه وأفراده وأهل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحائفه صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته، وامتنا على سنته، واستعملنا بطاعته، واوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم في صحائف آبائه
إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين ثم في صحائف أصحابه الهادين المهديين والراشدين والمرشدين وبالقدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم في صحائف السبطين الشهيدين المكرمين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين والعمين الشريفين عند الله وعند الناس أبي عمرة حمزة وأبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف منشئ هذه البردة سيدي شرف الدين محمد البوصيري اللهم انفعنا ببركته في الدنيا والآخرة ثم في صحائف أولياء الله تعالى جميعا من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال وغيث من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين اللهم انفعنا ببركتهم وانفعنا من نفحاتهم ومد لنا من أمدادهم والحقنا من لحظاتهم وأعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفسهم الطاهرات في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ثم في صحائفنا وصحائف الحاضرين وسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهم فينا ولا معنا ولا حوالينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مأثوما ولا عنا بك مطرودا اللهم بفضلك مسيئنا لمحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وهب لنا جميعا لمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ربنا عليها غير مفتونين ولا فاتنين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين قال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال إمامنا البوصيري رحمه الله تعالى وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم
Baik, pada bait sebelumnya musannif menjelaskan Rasulullah itu seperti laksana, seperti matahari. Dan bait sebelumnya lagi, a'yal wara fahmu ma'nahu fala yasayura. Artinya manusia itu kadada yang mampunya melihat hakikat baginda Nabi secara utuh. Artinya secara bahasa kita full, sempurna, paling juzuk-juzuknya aja. Nah, di situ Imam Busiri kemudian pada bait wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu, itu bait ini menjadi alasan bagi Imam Busiri kenapa gerang orang itu jadi kadakawa memahami hakikat baginda Nabi. Jawaban Imam Busiri, tahulah alasannya pian berataan. Kata Imam Busiri nih, wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu, bagaimana manusia itu kawa memahami fit dunia, di alam dunia. Di alam dunia ini sarabanya saraba terbatas, saraba ada inggannya, ada keterbatasan yang kita miliki, sifatnya fana. Hakikatahu, hakikat hunya domirnya kembali kepada baginda Nabi. Nah, di sini berarti dapat kita pahami yang dipakai istilah oleh Imam Busiri adalah hakikatul Muhammadiyah, hakikat baginda Nabi Muhammad. Kalau dalam kitab Aqidatus Syuhdah karya Syekh Umar bin Ahmad Al-Kharbuti, Sidin menggunakan istilah hakikatul Ahmadiyah. Ada juga ulama lain mengistilahkan hakikatul ruh. Ada juga yang mengistilahkan hakikatul asya. Jadi di sini ini menunjukkan pakaian Imam Busiri. Jadi sepintas Imam Busiri memadahkan ini nah pakaian hatiku. Jadi pintangan sini nah aku banyak mendapat minnah, mendapat anugerah Allah. Di antaranya Rasulullah datang dalam mimpiku menyerahkan burdah. Nah, itu kan salah satu anugerah. Pintangan mana? Tentu kalau secara sunnatullah ada akibat, pasti ada sebab. Kada mungkin datang situ sini. Ini kalau melihat hukum kebanyakan adalah artinya orang toh kenapa jadi hafal Quran kuat bener hafalannya, pasti dibalik hasil yang ia dapatkan ada perjuangan keras yang ia lakukan. Lalu kenapa Imam Busiri mendapatkan keistimewaan mimpi baginda Nabi Muhammad SAW dapat burdah sidin? Artinya saat itu kan sidin berdasarkan manakib sidin garing. Yang mana garingnya itu, amun sudah garing itu kadang-kadang amun kita kadada lagi jalan solusi bemeteng lagi. Bemeteng kenapa? Memikirkan kayak apa caranya memuji baginda Nabi, memikirkan hakikat baginda Nabi. Ternyata berhasil sidin mendapatkan apa keistimewaan yang didapatkan oleh para ulama-ulama dahulu. Dan disinilah kata guru kan, ini adalah pakaian para habaib. Makanya para habaib itu kan apa? Jadi unggul. Jadi bahasa kitanya tuh talabih pada yang lain. Ternyata di antara rahasianya pakaiannya seperti ini. Dan Imam Busiri pun ternyata unggul dibandingkan yang lain. Bayangkan aja, sidin di antara orang yang mengarang syair memuji baginda Nabi yang sampai sekarang dilantunkan oleh ratusan ribu bisa, atau berbagai belahan dunia. Di Mesir membaca burdah, di sini membaca burdah, di Malaysia membaca burdah. Jadi bilang negara-negara toh mengamalkan yang namanya burdah. Padahal apa bahasa kitanya toh burdah itu lain Quran.
lain hadis. Tapi kenapa jadi Imam Busiri ini unggul pintangan yang lain dibandingkan syair-syair yang lain, pintangan syair-syair yang lain tah. Tapi kenapa syair Imam Busiri termasuk syair-syair yang unggul? Nah, di antaranya itu adalah pakaian Sidin Hakikatul Muhammadiyah. Qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Kenapa gerang jadi kada kawa memaham hakikat baginda Nabi? Alasannya adalah qaumun niyamun ay jama'atun, sekelompok. Sekelompok itu bisa aja banyak. Artinya qaumun niyamun, guring orangnya, guring. Niyamun tasallau anhu bil hulumi, terlena, merasa cukup, merasa terhibur dengan anhu daripada memahami hakikat baginda Nabi. Artinya kada lagi terpikirkan kayak apa ya caranya supaya kada sekadar ini aja nang kita dapati tentang baginda Nabi, cari pang lagi kada sekadar bahasanya qadrul yasir, sedikit aja berdasarkan syarahnya, sedikit aja bisyai'il yasir alladhi adrakuhu minhu fid dunya imma bil ayan wa imma bil bayan. Jadi sekedar sedikit daripada apa yang dia pahami ketika hidup di dunia, ada kalanya ketika melihat secara langsung ataupun dengan keterangan riwayat yang sampai kepada kita. Cukup ajakah sampai di situ? Oh jangan, Jisiden. Artinya pelajari lagi, pelajari. Saya kira kayak apa ya? Pokoknya tasarahai lagi oleh Allah Ta'ala. Yang penting kita bergerak. Kalau dalam ta'limul muta'alim waktu belajar, jar guru al-harakah barakah. Pokoknya nangai bergerak aja ikam. Paham nggak kada paham, kada ada urusan. Yang penting ikam sekolah. Yang penting ikam kada guring di kelas. Kayak apa caranya? Paham nggak kada paham ulun gurai ampih aja kan ulun lah belajar. Kada, tetap al-harakah barakah, tetap bergerak. Jadi dunia itu dalam syarahnya diibaratkan hijabun azimun, dinding yang luar biasa besarnya. Nah, kalau pernah mendengar Buya Ar-Razi yang waktu Sidin datang ke Kalsel semalam, Sidin, mata kita ini, nah pandangan mata kita ini termasuk hijab. Bayangkan aja kita misalnya, apa yang kawa kita lihat melalui mata sebatas apa yang kawa kita lihat? Di situ paling jauh jar. Coba bawa pijem. Aku sudah di Pinus saja. Membayang dalam hati nih, aku sudah di Pinus. Oh, aku naik pesawat. Aku di Jakarta. Kau membayangkan sejauh mana mata memandang, bahkan lebih daripada itu. Pintangan mata kita namanya hijab sudah lawan apa yang kita pikirkan. Itu di antara hijab juzu daripada hijab. Hakikatahu ay hakikat kesempurnaan Nabi baik secara zahir maupun secara batin. Lalu di sini ada dalam syarahnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan dari mana Imam Busiri mendapatkan lapas niyam. Kalau berdasarkan syarah Sidin, ini ada hadis kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu dihukum makan guring. Kenapa jadi guring ya? Karena kada melihat apa hakikat daripada sesuatu. Ini merupakan niyam ini isti'arah, meminjam kata niyam untuk maksud goflah. Artinya lengah, kada memperhatiakan baginda Nabi. Cukup sekedarnya aja kita jar membahas tentang baginda Nabi. Cukup sekedarnya situ aja. Fa'idha matu intabahu. Lalu apabila inya sudah meninggal, sudah wafat, hanya terbuka ruhnya. Kan jasad lawan ruh. Jasad itu diumpamakan zulmah, ruh itu diumpamakan kebalikannya. Artinya ketika jisim ini menjadi dinding hijab bagi ruh untuk memandang hakikat baginda Nabi, jisim. Lalu di sini dalam ta'likannya ini
min qawli Sayyidina Ali bin Abi Thalib lakin azzahu asy-Sya'rani fit tabaqati li Sahli Tusturi. Ada juga memadahkan ini qaul an-nasu niyamun fa idza matu intabahu, bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada juga Imam Sya'rani menjelaskan dalam kitab Tabaqat itu perkataan Sahal At-Tusturi. Walafdhuhu fi tarjamatihi wa min kalamihi, di antara kalam yang seumpama ini nah, annasu niyamun fa idza matu intabahu wa idza matu nadimu wa idza nadimu lam tanfa'hum nadamatuhum. Anna berarti niyamun, annasu niyamun pasti nadamah. Niyamun nadamah kalau bahasa kitanya. Nanti niyamun atau an-naumu nadamun. Kalau kita mah ambil kaidah mah nih. Artinya menggabungkan haddul asghar lawan haddul akbar, akhir lawan awal, an-nasu an-naumu nadamun. Orang guring itu pasti menyesal. Dalam artian apa? Melihat sikon juga panglah. Amun lagi awak lapah, bawa guring sigar. Tapi kalau lagi misalnya mempelajari tentang seluk-beluk hakikat baginda Nabi, kita lengah, kita guring. Kada mahatiakan nih, kada mahawasi nih. Maka hasilnya adalah nadamah. Jadi di sini seakan-akan ada istilah jumlah khobariyah bimakna insya'iyah. Apa? Dulu contohnya lah, merokok itu membunuhmu. Bahasa kita ini terlepas dari hukum lah, melihat kotaknya kan, merokok itu membunuhmu. Ini sebuah ungkapan, ini memadahi ya informasi. Oh, pecel misalnya. Oh, misalnya si A, merokok itu membunuhmu. Tapi dalam ungkapan tersebut ada makna. Oh, si A, amun pian kada hendak meninggal, kada hendak terbunuh, jangan merokok. Jadi seakan-akan ada jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah itu diantaranya adalah amar, kata perintah. Jangan, atau nahi. Jangan melakukan itu. Jadi ungkapan, tapi di dalam ungkapan tersebut ada suruhan. Suruhannya apa? Jangan merokok amun pian hendak meninggal, bahasa kitanya. Kalau dikiaskan ke sini, wahai an-naumu nadamatun. Oh, santri-santri, guring itu, rancak guring ketika belajar itu, natijahnya, hasilnya menyesal. Ini memadahkan benar ya nah, memadahkan nih santri ya, motivasi nih. Amun orang ketujuh guring itu hujungannya menyesal. Berarti dibalik ungkapan itu seakan-akan jangan guring santri. Oh, santri-santri, bangunan, jangan guring. Ada larangan di situ, ada perintah di situ, jangan guring. Sama di sini Imam Busiri memadahkan kayak apa hendak memahami hakikat baginda Nabi. Orangnya guringan, orangnya lengah, orangnya kada waspada, kada hawas matanya. Artinya berarti ujar Imam Busiri, ayo kasih dihawasi mata. Bangun, sigar, pelajari tentang baginda Nabi. Amun kawak ada sekadar zohirnya aja, batinnya juga. Itu nang seakan-akan Imam Busiri ini menyuruhi kita, wahai umat Nabi Muhammad, ayo belajar. Jangan sampai pintangan situ aja, belajar. Nah, melihatkah ampunku, nah ka ini ujar Imam Busiri, hakunkah, hendakkah kayak aku nih? Hendakkah parak lawan Nabi? Hendakkah dapat istilahnya Nabi itu parak lawan kita? Nah, maka umpati aku, ujar Imam Busiri. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.